سرخط خبرها. سوزشواری در تاجیکستان ارزان شد. دادگاه حکم اخراج چهارشنبه را به تغییر ماند و در روسیه گرفتن شهروندی آسان‌تر می شود. درود. اخبار تازه ترین تاجیکستان و جهان را من شهلای عبدالله تا 10 دقیقه دیگر تقدیمتان میکنم. نرخ مواد سوزشواری برای واسطه های نقلیات در شهر دوشنبه طی یکونیم ماه اخیر نسبتا ارزان شده است. بعضی از کاربران نوشتند عین زمان نرخ یک لخت یا چکنه 1 لیتر بنزین نوی ای92 در نقطه های فروش سوزشواری پایتخت 10 سومانی و 20 درم، سوزشواری دیزلی یا سالارکا 10 سومانی و 60 درم و گاز مایع 7 سومانی و 20 درم را تشکیل می دهد. این در حالی است که ماه نوامبر هنگام معتدل شدن نرخ سوزشواری و حتی ارزان شدن آن 1 لیتر بنزین 11 سومانی، سوزشواری دیزلی 11 سومانی و 20 درم و گاز مایع 7 سومانی و 20 درم نرخ داشت. قیمت شوی سوزشواری از ماه ینور سر شد و تا نیمه ماه نوامبر ادامه کرد و سبب آن شد که نرخ خدمترسانی نقلیات مسافربر هم بالا رود. تاجیکستان با دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساساً از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار یعنی بنزین و سالارکا میگیرد. گاز مایع را اساساً از قزاقستان میارند. ضمناً خبرگزاری اینترفکس با تکیه به وزارت انرژتیک خبر داده است که روسیه در سال 2022 به تاجیکستان 260,000 تن بنزین انتقال می‌دهد. به اطلاع منبع اینچنین 10,000 تن سوزشواری دیزلی، 40,000 تن سوزشواری محرک‌های ریاکتیوی، 40,000 بیتوم، 100,000 تن کوکس نفتی، 30,000 تن مازوت و 50,000 تن گاز مایع از روسیه به تاجیکستان انتقال داده می شود. این مقدار مواد سوخت در دایره سازشنامه دو جانبه از روسیه بدون پرداخت باج گمرکی به تاجیکستان انتقال داده می شود. دادگاه شهر مسکو روز 29 دکبر شکایت چهارشنبیف بلوگر و رزمکاری محاربه های بدون قاعده یا MMA را رد کرد و حکم دادگاه ناحیه استانکینا در مورد اخراج این ورزشکار از روسیه را به تغییر ماند. خدمات مطبوعاتی دادگاه نوشته است که حکم سود ناحیه استانکینا شهر مسکو که 6 دکبر صادر شده بود به تغییر باقی مانده، شکایت چهارشنبیف قانع کردن نشد. همین طریق قرار دادگاه برای از روسیه بیرون کردن ورزشکار تاجیک قوه قانونی گرفت و او را می توانند هر لحظه بیرون کنند. یادآور می شویم که چهارشنبیف را روز 3 دکبر سال جاری با اتهام حرکت خطرناک با ماشین در داخل تونل لیفورتووا در مسکو بازداشت کردند و به جوابگری ماموری کشیدند. از روز اعلان حکم تا زمانی بیرون کردنش از روسیه چهارشنبیف در بازداشتگاه مهاجران سخر و نگاه داشته می شد. زرافشان کارخانه بزرگ 3 ساله طلا در تاجیکستان برای بنیاد یک کارخانه نو در شهر پنجاکنت ولایت سوخت از امتیازهای اندازی و گمرکی برخوردار شده است. به اطلاع مسئولان کمیته سرمایه‌گذاری اقتدار این کارخانه کارکرد 165,000 تن خاکه معدن در یک سال پیش بینی شده است. وکیلان مجلس نمایندگان به جانبداری از بنیاد چنین یک کارخانه اسای زرافشان آواز دادند. پاندمی کووید 19 که 2 سال اخیر در تمام عالم دامن پهن نمود. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از طرح سازشنامه بین حکومت و کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان جانبداری نمودند. با قبول این سند اکنون این کارخانه به کارکرد مجموعی کانهای ترور و جلو و بنیاد کارخانه متالورگی دست می‌یابد. بعضی وکیلان پارلمانی خواستار آن شدند که کارخانه زرافشان هنگام بنیاد کارخانه نو در شهر پنجاکنت رعایت معیارهای اکولوژی را به نظر گیرد. رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان پاسخ داد که در سازشنامه رعایت حتمی معیارهای اکولوژی پیش بینی شده است. شرط مهمی که بود ساختمان کارخانه متالورگی در جمهوری تاجیکستان برای تأسیس برای که ما گفتیم که کارکرد نهایی در همین جمهوری تاجیکستان شد. برای این قدر زواد کارکرد متالورگی در همین جمهوری تاجیکستان ساز میکنه 117 میلیون دلار. مهلت تطبیق لایحه از صحنه اعتبار پیدا نموده سازشنامه سرمایه‌گذاری 3 سال را در بر گرفته طبق لایحه از حساب مبلغ‌های خود
ҷамъият амалӣ гардонда мешавад. ва шумо вакилони гиромӣ эҳтиромона хоҳиш менамоед. дар созишнома пешбинӣ шудааст ки ин корхона аз пардохти андоз ва боҷи гумрукӣ озод хоҳад буд. ҷонибдории вакилони парлумонӣ аз ин созишнома дар ҳолест ки дар гузашта сокинон борҳо аз кори зарафшон корхонаи муштараки тоҷикистону чин шикоят намуданд ки муҳити экологии маҳалли зисташонро олуда намудааст. ҳарчанд масъулони корхона шикояти сокинонро беасос медонанд. зарафшон аз калонтарин корхонаҳои саноати истихроҷи тилло дар тоҷикистон буда, қаблан гуфта мешуд ки 70% ҳаҷми умумии истихроҷи тилло дар тоҷикистон ба ин корхона рост меояд. владимир Путин президенти Русия лоиҳаи қонун дар бораи шаҳрвандии Русияро ба Думаи давлатӣ пешниҳод кардааст. лоиҳаи қонуни нав беш аз 20 гурӯҳи иловагии шахсонро дар бар мегирад ки метавонанд бо тартиби содда кардашуда шиносномаи Русия гиранд. ба рӯйхат нафароне ки шаҳрвандони собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва фарзандони онҳо иштирокчиёни барномаи кӯчонидани ихтиёрӣ, онҳое ки дар Русия хешовандони наздики рус доранд, насли онҳое ки дар ҳудуди империяи Русия ё иттиҳоди шӯравӣ ба таври доимӣ зиндагӣ мекарданд, ворид мешавад. илова бар ин, бино ба муқаррароти ин санад, танҳо қабул ба шаҳрвандии Русия дар салоҳияти роҳбари давлат боқӣ мемонад. ҳамасола ҳазорон нафар пайи дарёфти ризқурӯзӣ ба Русия мераванд ва бештари онҳо талош мекунанд ки шаҳрвандии он ҷойро гирифта кору зиндагӣ кунанд. вазорати нақлиёти тоҷикистон ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони ҷумҳурӣ мерасонад ки вазири нақлиёти тоҷикистон барои қабули арзу шикояти шаҳрвандон телефони боварӣ ва поштаи электронӣ кушодааст. акнун сокинон метавонанд бо арзу шикоят ё пешниҳодҳои худ бевосита ба вазири нақлиёти ҷумҳурӣ муроҷиат кунанд. шаҳрвандон метавонанд бо телефони боварии 2211713 ва поштаи электронии министр санҷобак Минтранс TG ба вазири нақлиёт муроҷиат намоянд. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон Хиромон Бахозода ҳамроҳ мебинем. 30 декабри соли 1922 дар анҷумани умумии шӯроҳо эъломияи таъсиси иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ қабул шуд, ки дар оғоз аз Русия, Украина ва Беларус иборат буд. соли 1924 ин иттиҳод аз ҳисоби ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна аз ҷумла Узбекистони шӯравӣ ва Тоҷикистони мухтор дар ҳайати он такмил шуд. Тоҷикистон соли 1929 мақоми ҷумҳурии ҷудогонаи шӯравиро касб кард ва яке аз 15 республикаи СССР гардид. СССР декабри соли 1991 барҳам хӯрд. 30 декабри соли 1982 зодрӯзи овозхони боистеъдод Манижа Давлатова аст, ки дар давоми таҷрибаи бисёр кӯтоҳи овозхониаш бо таронаҳои дилрешу пурмазмунаш дар дилҳо ҷой гирифт. аввалин ҳунарманди зан аз Тоҷикистон буд, ки баъди суқути ҳукумати Толибон дар Афғонистон дар ин кишвар консертҳои ҳунарӣ барпо кард. солҳои баъдӣ аз овозхонӣ канор рафта бо оҳангсозӣ машғул шуд. 30 декабри соли 2020 дар ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон дар оилаи Дилноза Маматова ва Раҳмон Нурмуродов панҷгоникҳо таваллуд шуданд, ки як ҳодисаи бесобиқа дар таърихи Тоҷикистон гардид. 2 писару 3 духтар зери назари табибон таваллуд шуданд ва ҳукумати вилояти Хатлон ҳам гуфт, ки барои ин оила хонаи нав месозад. бонки миллӣ қурби асъорро барои имрӯз чунин таъин кардааст: $100 1130 сомон ва 1000 рубли русӣ 152 сомону 40 дирам аст. бинандагони азиз, расидаем ба поёни барнома. ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. То барномаи баъди, худо нигаҳбонатон.